Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal. Mapapa-tastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mami, importante kaayo ha ang kabaskog o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga bation tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og lig-on nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. SED Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan. Mas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kay ato nga tay mga akong SED wa pagid po nablihi. Dahil pag-abli mo to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 AM ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na jud sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian. Maayo gani kay ni gamit sa SED liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Karamdamay laganap na sa buong mundo, kaya't mag-ingat ka. Food supplement na sagot ang iyong kalusugan. Yan ang SED Panyawan. SED Panyawan Capsule Plus, purong herbal natural and no side effects. Kaibigan, health is wealth. Piliin mo
Sed panyawan kapsutlas. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1,000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 35 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to